aming SM. Mother, si Ate Kate, si AC. Padalong mo sa Apple Store. Namin din sa ice store. At pag-iinit sa kuwan. Si Daddy. Grumpy siya, grumpy. Daddy, Brian. Lali silang duha. May karon sa Kauki. Ang mother. Brian. Nana, kuya ma, gold. Ako'y gold ka. Nag-away silang duha sa Dagang gamit dito na Nag-away silang duha sa Nag-order may auction line. Wonton. Kaya pa. Wonton soup. Wonton soup and chow fan. Chow fan. There's a chow fan here. Chow fan here. We're in Chow fan. Chowki. Ami ba? Yummy. Ano ba lang siya? Dahay? Nai corn. Wonton. Casey. Alam niya na oy, ang Korean o Koreano. Lami do? Ay, give sa ako ah. Is that your favorite do? Is that your favorite? Ha? Halo-halo? Sir, sige kumpra ni mo. Ay, Kumpra kag SM? kumpra ko sa SM kay para regalo ni Mami. Ah. Number one priority. This one. High pants. High pants. Mga biscuits ni Mami. Biscuit ni Mami. Ayan. Oh, daghan kaayo. Pansit Canton. Basit kanton kang pana. Mami na. May Vicky. Wala siya sa grocery. Grocery si Mother. Grocery na. Hi, Mami Dari. Mami Dere. Na naman po dahil international kuwan. Kay Sainsbury. Kung saan ito. Naabi ko rin. Requesting American Home Merchandise Swing doors is safe, please. American Home Merchandise Swing doors is safe, please. Dito na kanan. Mahal lang tayo. Doble ang presyo. Doble ang presyo. Here comes Hazel. Shopping sa mga Para gipayat na. Nasa Hazel sa priority lane.
siya. Oh, dako kay nga whale. Magpa-picture siya. Picture number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Like forest na oh. Oh, We are here in the rainforest here. Look at that one. Look at this. It's beautiful. Look at that. Ako man siya na tapos ayun. Wapo tayo pagkain. Dami na kasi isip mo. Bukaw kayo. Diri nagpabunaw kayo. Pagkainitan. Doon kayo. Gawas. Huwag niya na dali tumupuyo sa SM. Libot-libot lang. Libot-libot. Marang ka ni si Kwarani o. Marang ka ni si Bella. Polybok. Ito anong kuwan? Taste ni Bella. Kinokuniya Polybook. All about books. Here we're going to eat at Cinnabon with Mother B. They're going to try eating at Cinnabon. Cinnabon. Let's try. Let's check if their cinnamon rolls is tasty. This one. They're going to eat at Cinnabon. Wala kaya, akong tumulikod. Okay man siya. Ha? Okay. Here. Kate, come here, Kate. Come here. Come here. Inside. Kamay man lang table. Siyang cappuccino or cold coffee mo. Cold coffee? Cold. cold? Ah, Bata. let's check their cinnamon rolls. Ah, baked goods signature cinnamon rolls. Ang drinks nila. There. Cinnamon na chilata. OB chilata, Chilata. 155. Kasi sikwan. Mini bun, 410. There they have, what is that? Pwede na ron ito. Sure. Pwede na ron. They have classic 130. Chocolate yun. Tani. Ha? Ma'am, nami dalandan ice tea na. Dalandan ice tea. Dalandan ice cream? Ice tea. Iced tea? Or dalandan. For bata, pang bata ma. Ah, kana na lang ma. Dalandan ma. 95. Ice tea 95. Dalandan ma. Isa lang. Isa lang ka dalandan. Si Kwan, si Kate. Isa mo lang Kwan. Ice tea. Isa ko na rin. Ay, ila ako, mga Tapi kwan. lang ni nani sa Kwan. Dati, 285 na. Kana na lang. Mag-sharing na lang mo. Ayun na lang ng
churros. Kaya lang, mag-sharing na lang mo. Pila ka gusto na Miss Ford? Ah, okay, tama. Pila tanan, Miss? ID, mama. Ayun sa ID. ID? Okay. Okay. Pwede daw kakuan, miss? ID? ID sa PWD? Pwede din. Ano? Para kang Kate, ma. So, kuan sila, ma-accept sila buha ka PWD ID and senior citizen. Sinamon ko na siya, ma'am. Tapos sila yung cinnamon merchandise. Cinnamon merchandise. Ram, kung ano mo buhat sa yun lang. Lagi. May paborito. Ulo lang, ulo. Sige, magtawago lang, ma'am. Okay. Ako na sila. Lemon. Nipis kaayo. Hilangang kuan. Ano, pwede kong pagkanipis ha. Actually, wala siya. Hindi siya kapasar sa kuan. Quality na ni mama. Kaya may kaayo. Dahil hungaw. Kit-kit nag-enjoy. Ayan. Arrive here in the smart house. Si mama nagluto og kana ang broccoli nga steam. Wala ni among panihapon. Steam lang. Steam lang siya para yung among rice. Then ay chicken. Panihapon ni Onia. Thank you, mother. Para ba kay broccoli diri? Mahal gyud. Very kuan gyud mo naluto na lang lang. gyud. Sayang kayo. Pwede na i-rice na to ma. Oh, pinalit na ko ni Kuan. Pila dito? 300 ni. Hala. Mahala bagud ana. Anong dili lutuon? Naman na lang atong i-rice unya then plus chicken. Oh, wala ni i-rice. Mm. Yeah.